आयज हांगा सर रेनकोट डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसा सो हाजे विशीं मातशें सांगा. हय आयज आमी एक आउटरीच प्रोग्राम कहो. आमचे टॅक्सी पायलट आहा, मोटरसायकल पायलट आहा, ड्रायव्हर आहा, तेंचे खूब हांगा इश्यूज आहा कालांगुटान आख्या गोंयान. आनी तेंचे जाणान जावपाक लागून आमी एक प्रोग्राम कहो केला. ह्या निमित्तान हे आमी रेनकोट वांटल्या, बट वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड द प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. कित्याक हो गव्हर्मेंटान कांयच हें केलेलें ना. सगल्यांक आमचे पळय बारीक बारीक कामदार आहा, व्हडले बारीक लोक आहा, तांकां सगल्यांक त्रासान घातलेले आहा. आनी दिस वॉज जस्ट आउटरीच प्रोग्राम. इट वॉज आयडिया ऑफ सुदेश एंड लक्ष्मण. ते म्हाका एप्रोच जालेले आनी वी डिसायडेड डेट आमी तिगूय जाण बरोबर येवन कितें म्हण आमी हेल्प करुया आनी जाणून घेवया म्हणून तेंचे कितें प्रॉब्लेम आहा पळय ते. आनी हेचे फुडें आमी चिंतलां की बागाक रावून आमी एक कितें आहा पळय तें बरेंपण करुया म्हणून गांवचे आनी आमच्या असले मोटरसायकल पायलट, टॅक्सी ड्रायव्हर्स जावं, शेक ओनर्स जावं, हे सगळे हे बारीक पळय आमचे गोंयकार पळय लोक आहा ह्या बिजनसान तांकां हेल्प करपाचें. सर खंय ते आतां इलेक्शन लागीं पावले खंय तुमचे खंय तरी एक नवे स्ट्रॅटजी बी स्ट्रॅटेजी म्हणून ना, स्ट्रॅटेजी म्हणून ना. आमी फाटीं सांगलेलें न्हू की आमी कितें म्हणून आतां चेंजीस जावंक जाय म्हणून हांगा गोंयान चेंजीस जावंक जाय म्हणून. सो इट इज नॉट ए स्ट्रॅटेजी. लायक मायंडेड पीपल हॅव कम टुगेदर. आमी लायक मायंडेड कोण आहा पळय ते एकठांय जाले आनी वी आर ट्रायंग टू डू समथींग. वांगडा उरतात तुमी. इट इज नॉट ओन्ली फॉर इलेक्शनाकूच म्हणून न्हू. आमी तूं जाणाय सुदेशूय खूब काम करता, हेच्या आदी केला, लक्ष्मणानूय खूब काम केलां, आमी करता. आतां इलेक्शन लागीं येयलां नो डावट. पूण ह्याच निमित्तान कितें म्हण आनीक कितें बरें जायत जाल्यार बरें जातलें न्हू. आमच्या वांगडा एक एमएलए आग्नेल बाब, एक सरपंच लक्ष्मण आनी हे सगळे पायलट. म्हाका दिसता खुबशीं वर्सां जालीं की सगळे सिमिलर फेसीस आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. जेन्ना हे तांकां स्पेसिफीक जागो नासलो तेन्ना आमी तांकां हे स्टँड करून दिल्ले एक 3-4 वर्सां पयलींची खबर. कशी बघता जेन्ना आमचो तो ट्रेडिशनल हे ट्रेडिशन आख्खे इंडियेभर खंय ना पूण गोंयान पायलट पळोवंक दिसता. म्हाका दिसता सरकारान तांकां लागून कितें तरी करूंक जाय. सद्या ते आपल्या लेवलार काम करता जावं तांकां एक्स्ट्रा बेनिफीट कितें मेळटा जाल्यार सरकारान तांकां दिवंक जायो. आयज सगळे आमी वांगडा येवपाचें कारण कितें की कितें तरी एकठांय करून जशें आमी पयलीं उलयलां कितें बरें करपाक एकठांय येवपाची गरज आसा. जर तर एकठांय येना जाल्यार आहा पळय तेंच परतून जातलें. सगळ्या मोटरसायकल पायलटांक देव बरें करूं म्हणटा की ते आयज येयले. आमी शॉर्ट नोटीस काल तांकां सांगलेले ते सगळे आयज येवन आमचे वांगडा रावले आनी आमचे कडेन जें कितें जाता तें आमी तांकां लागून केलें. जर तर हेच्या फुडें कितें करूंक जाय जाल्यार आमी सगळे वांगडा मेळोन तांकां लागून करतले. जावं बारीक लोकांचो इशू कसलेच इशू आहा जाल्यार इशू घेवपाक आमी फुडें आसतले. कित्याक आयज सगळो बारीक लोक कश्टावल्लो आसा, बारीक लोकांक भरपूर त्रास जाल्ले आसा. सो फुडें जर तर बरे दीस येवंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी वांगडा काम करूंक जाय. थँक्यू. म्हाजें नांव गुरुदास कुंडेकर. आयज तुमकां रेनकोट डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आहा. हय तो कितें सांगूंक सोदता. ना मना काळजांतल्या सगळ्या पायलटाच्या तरफसून हांव देव बरें करूं म्हणटा आग्नेल सराक, लक्ष्मण भाईक आनी हांव सुदेश भाईक. कित्याक आयज तेंच्यांनी खरोच मना काळजांतल्यान आमचो आयज पायलटांचो खरोच तेंच्यांनी उगडास केलो. आनी खरेंच आमी आयज हे सुदेशाक आमी जे स्टँडाचो आमी हें घातलेलें प्रपोजल घातलेलो खरोच आयज तेणी आमकां करून दिलो. त्यात आमकां काळजांतसून खरें आमकां तेजी खोशी भोगता. आनी कितें इशू आहा ते तुका जावपाक जाय तुजे फुडें. हेच्या फुडें गव्हर्मेंटान आमच्या पायलटाचेर लक्ष घालचें. जशें आमचे आतां 50-60 वर्सां जाल्ले पायलट आहा तेंचे कडेन आतां कितें आतां दोळ्यांची विस्तूय तेंची आतां बरोबर ना. म्हणटा एक हेल्थ हें तरी कितें तरी एक प्रोग्राम दवरचो जावं तांकां एक स्कीम खंय तरी म्हणजे तेंच्यांनी आपल्या पूर्ण आपलें आयुश्य तेंच्यांनी पायलटाचें हितून हें केल्लें आहा हेंच्यांनी. हेचे फुडें काय तेंचे कडेन आतां हें घडटलें हें ना. म्हणजे म्हाज्या मनानसून तरी म्हाका दिसता की तेंकांय कितें तरी मेळचें कशें. सबसिडी गव्हर्मेंटा तरफसून हेल्प कहो जावं गाडी रिप्लेस करतले जाल्यार थोडे कडेन घडाय ना गाडी घालतले जाल्यार. कित्याक आतां ते हेजे प्रमाणे आतां जोड तितली ना जायना. पूण पेट्रोलूय वाडलां
पूण ते प्रमाणे तेंचे कडेन घडना म्हणून एक गव्हर्मेंटा तरफसान एक लक्ष घालपाचें कित्याक खंय तरी आमकां एक सबसिडी तरी तांकां मेन कोणाक हें जायना पळय तें आनी दुसरें एक गव्हर्मेंट आनी एक म्हाजें हें आहा ज्यो आयज इतल्यो प्रायवेट गाडयो कालांगुटान ज्यो चलतात तेजेर पुलिसांनी मातशें तेजेर लक्ष घालचें हे आयज टावज म्हणटा पळय ते टावज आयज ते ऑल्टरनेटीव आमच्या धंद्यान घुसलेले आहा दोगा तिगा चेडवांक बसोवन व्हरोन ते आमच्या धंद्यान आमचो धंदो पिड्ड्यार करपाक लागले आनी आमी चालल्यार आमकां आतां दोळे वयले तांबडे करून पळयतात खंय तरी गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें लक्ष घालचें कित्याक धंदो आमचो सोंपयत येयल्ले आहात ते हितून कित्याक आमचो लिगली धंदो आहा हो